दोस्तों, दुनिया के सफ़र में आज हमारी मंजिल दुनिया भर में अपनी बास्केटबॉल, कीमती अंबर, तारीखी विलिनियस ओल्ड टाउन, अदबी विरसा और अपनी दस्तकारी की वजह से मशहूर मुल्क लिथुआनिया है। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया बाल्टिक रीजन में वाक़या एक यूरोपीय रियासत है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यूरोप की सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोली गई। लिथुआनिया दुनिया में सबसे पहले कम उम्र अफराद को एनर्जी ड्रिंक फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगाई गई। यहाँ पर दुनिया में सबसे पहले वोडका तैयार की गई। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की 28% आबादी मोटापे का शिकार है। लिथुआनिया में हर साल होने वाली कुल अमवात का 15% ज़्यादा शराब नोशी की वजह से रोड एक्सीडेंट्स में होता है। यहाँ पर हर साल 29,000 नए बच्चे पैदा होते हैं और 41,000 अफराद मौत का शिकार होते हैं। यहाँ पर औसत इंसानी उम्र 72 साल है। औरतों में औसत उम्र 77 साल जबकि मर्दों में 65 साल पाई जाती है। यहाँ पर औरतों के रिटायर्ड होने की उम्र 61 साल और मर्दों के रिटायर्ड होने की उम्र 63 साल है। इस मुल्क में शरह तालीम 99% है। लिथुआनिया में बेरोज़गारी की शरह 8.2% है और इस मुल्क में ख़तरनाक तरीन मर्ज़ हार्ट अटैक है। लिथुआनिया की औरत औसत पहला बच्चा 27 साल की उम्र में पैदा करती है, जबकि लिथुआनिया की एक औरत ज़िंदगी में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करती है। लिथुआनिया का कुल रकबा 65,300 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी तकरीबन 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस छोटे से मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत विलिनियस है। विलिनियस से करीब तरीन बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क 171 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मुल्क की कुल आबादी का 65% शहरी और 33% लोग दई इलाकों में आबाद हैं। यहाँ पर हर एक मुरब्बा किलोमीटर में औसत 46 अफराद आबाद हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान लिथुआनियन है। लिथुआनिया का सबसे बड़ा मज़हब ईसाई है। मुल्क की आबादी के 93% लोग ईसाई हैं। 6% लोगों का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं, जबकि 1% में यहूदी, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ आबाद हैं। इस मुल्क का शुमार यूरोप के खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। लिथुआनिया नाम का पहली दफ़ा 109 ईस्वी में इस्तेमाल हुआ। 14वीं सदी ईस्वी में ये यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था, जहाँ लोग कबाइल की सूरत में आबाद थे। ये मुमलिकत इतनी बड़ी थी कि मौजूदा रूस, मंगोलिया, बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन जैसे ममालिक के कुछ हिस्से इस रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम थे। लिथुआनिया की ग्रैंड डची यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। 18वीं सदी में जब ग्रैंड डची का इख्तिताम हुआ तो ये सल्तनत रूस और फ़ारस के दरमियान मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो गई। यूनानी, लातीनी, जर्मन और सिल्वाकी ज़ुबानों का शुमार दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में होता है, जबकि लिथुआनियाई ज़ुबान इनसे भी कदीम है। ये ज़ुबान संस्कृत ज़ुबान के करीब तरीन तारीख़ रखती है। लिथुआनिया ने 4 फरवरी 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क ने 17 सितंबर 1991 यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। 1 मई 2004 लिथुआनिया ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया। ये मुल्क मशरकी यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क की हुदूद लाटविया, रशिया, बेलारूस, पोलैंड और बाल्टिक सी के साथ मिलती हैं। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। लिथुआनिया यूरोप का आखिरी मुल्क था जिसने ईसाई मज़हब को अपनाया। इस मुल्क की सतह समंदर से औसत ऊंचाई 1000 फीट है। कुल मुल्क की रकबे का 33% जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, लूमड़ी, भेड़िया, हिरन और रीछ तक पाए जाते हैं। लिथुआनिया की साहिली पट्टी की लंबाई 262 किलोमीटर है। इस मुल्क में मौजूद गाड़ियों की तादाद 19,84,000 है। 1000 अफराद को औसतन 684 गाड़ियाँ दस्तयाब हैं। यहाँ की बनाई गई अशिया दूसरे यूरोपीय ममालिक से बकदरे सस्ती और लो क्वालिटी होती हैं। लिथुआनिया में 84,000 किलोमीटर रोड्स पक्की हैं। इस मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट्स की तादाद 100 है, जिनमें से 22 एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। लिथुआनिया में मौजूद रेलवे ट्रैक्स की लंबाई 1760 किलोमीटर है।
یہ ملک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آفیشیلی طور پر پرفیوم استعمال کیا جاتا ہے اور اس پرفیوم کو پرفیوم آف لیتھوینیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 10 گنا اور انڈیا سے 50 گنا چھوٹا ملک ہے۔ یہاں کا سب سے لمبا دریا نیموناس ہے۔ اس دریا کی لمبائی 475 کلومیٹر ہے۔ یہاں پر انکم ٹیکس کی شرح 15% ہے جبکہ افراط زر کی شرح 25% ہے۔ لیتھوینیا میں 6000 کلو گرام سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس ملک میں آخری دفعہ کسی شخص کو پھانسی 1995 میں دی گئی۔ یہاں کا IQ لیول 91 ہے۔ لیتھوینیا دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ کی سپیڈ ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین .it ہے جبکہ ملک میں موجود ویب سائٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لیتھوینیا کی آرمی کا شمار 94 نمبر پر دنیا کی بیسٹ آرمیز میں ہوتا ہے۔ آرمی کی کل تعداد 16,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ایک شخص سالانہ اوسط 15 لیٹر تک شراب پی جاتا ہے۔ یہاں کی 90% آبادی کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ لیتھوینیا کا مشہور ترین کھیل باسکٹ بال ہے۔ لیتھوینیا سال میں 2 دفعہ ایک یوم آزادی 16 فروری جبکہ دوسرا 11 مارچ کو مناتا ہے۔ لیتھوینیا کی 680 کلومیٹر سرحد بیلاروس، 570 کلومیٹر لاٹویا، 91 کلومیٹر پولینڈ اور روس سے 227 کلومیٹر ملتی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 2 لاکھ یہودی مارے گئے جو اس وقت اس ملک میں آباد یہودیوں کا 90% بنتا تھا۔ لیتھوینیا پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا جھنڈا ہاریزونٹلی سبز، پیلے اور سرخ رنگ کی 3 پٹیوں پر مشتمل ہے۔ یہ جھنڈا 25 اپریل 1918 کو اپنایا گیا۔ یہاں پر ایک شخص کی روزانہ کم سے کم آمدنی $2 ہے۔ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ +370 ہے۔ گرینڈ ڈچی کے دور میں اس خطے میں مختلف قبائل آباد تھے جو 15ویں صدی کے دوران یورپ کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ قرون وسطیٰ کے آخر میں اس ملک نے پولینڈ کے ساتھ ایک طاقتور اتحاد قائم کیا جسے پولش لیتھوینائی دولت مشترکہ کہا جاتا تھا جو 18ویں صدی کے آخر تک قائم رہا۔ تاہم 18ویں اور 19ویں صدی میں تقسیم اور غیر ملکی حکومت یہاں پر لائی گئی کیونکہ لیتھوینیا کو روس، پرشیا اور آسٹریا میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے 19ویں صدی میں قومی بیداری کا دور شروع ہوا جس میں روسی زبان اور جرمنائزیشن کی پالیسیوں کے درمیان لیتھوینائی زبان، ثقافت اور شناخت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ 20ویں صدی لیتھوینیا کے لیے ہنگامہ خیز تھی، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اور اس کے بعد سوویت یونین، پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی اور جنگ کے بعد دوبارہ سوویت یونین۔ لیتھوینیا کی آزادی کی تحریک نے 1980 کی دہائی کے آخر میں زور پکڑا اور 11 مارچ 1990 کو سوویت یونین سے آزادی حاصل کی، جس کے بعد یہ آزادی کا اعلان کرنے والی پہلی سوویت جمہوریہ بن گئی۔ اس ملک نے 2004 میں یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پر شیئر کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں، اور آپ ہمارے پیجز کو فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔